сайри олам, нигоҳе ба мавзӯъҳои таърихии ҷаҳон. сайри олам, назаре ба фарҳанг, тамаддун ва маданияти волои инсоният. сайри олам, тамошои манзараҳои дилфиреби сайёра. сайри олам, нигоҳе ба табиати афсункору мавзеъҳои ғайриоддӣ. сайри олам, муҳаббат, самимият ва дӯстиву рафоқат. сайри олам, назаре ба умқи таърихи башарият. ин ҳамаро дар барномаи сайри олам ҳар рӯзи душанбе бо меҳрона разоқзода аз радиои Тоҷикистон пазиро бошед. ҷаҳон мисли китоб аст. китобе ки боварақгардон карданаш боз ҳам бароямон ҷолибтару шавқовартар мегардад. аз ин рӯ ҳар нафаре ки ба саёҳат набаромадааст гӯё ба ҷуз саҳифаи аввали ин китоб дигар сафҳоти онро варақ нагардондааст. сомиёни гиромӣ, бо салому пайғоми саршор аз меҳру муҳаббат барномаи сайри оламро оғоз менамоем, то боз ҳам ҳамроҳ бо шумо ба манотиқи дилрабо ва шигифтангези ҷаҳон ки бароямон таассуроту таҷрибаи ғанӣ мебахшоянд сафар намоем. чун барномаи қаблиро аз зебоиҳои кишвари Шветсия бароятон пешкаш намуда будем, ин навбат тасмим гирифтаем то аз Аврупо дур нагашта аз манзараҳои назаррабои кишвари Норвегия бароятон қисса намоем. Норвегия кишвари аҷибе дар Аврупо мебошад, ки бо табиати ғайриоддии хеш диққати сайёҳони дунёро ба худ ҷалб кардааст. шаршараҳои сершумор, пиряхҳои азим, манзараҳои ҳайратангези кӯҳҳо ва олами набототу ҳайвоноти ғании ин ҷо касро дубора ба бозгашт кардан водор месозад. Норвегия кишвари шоҳигарӣ аст. масоҳаташ 385 аз 1207 километри квадратӣ мебошад. пойтахташ шаҳри бузургу дилрабои Осло буда, аҳолияш зиёда аз 5,5 миллион нафар аст. шакли расмии ҳукумат дар Норвегия монархияи конститутсионист. бинобар ин ба ин кишвар подшоҳ сарварӣ мекунад. пули миллӣ дар ин мамлакат истифодашаванда крони Норвегия мебошад. забони расмияш бошад забонҳои норвегиягӣ ва самӣ ҳастанд. бахши маълумоти аҷиб. норвегия аз рӯи маълумоти созмони милали муттаҳид яке аз хушбахттарин кишварҳои ҷаҳон аст. он шашумин кишвари калонтарин дар Аврупо мебошад, аммо аз рӯи шумораи аҳолӣ ҷои 28-умро ишғол мекунад. баландтарин кӯҳи Норвегия Галхопиген буда, баландиаш 2469 метр аст. ин кишвар яке аз ҷойҳои аз ҷиҳати экологӣ тозатарин дар сайёра мебошад. ин ҷо бештар аз нисфи қувва аз манбаъҳои барқароршаванда таъмин карда мешавад. дарозтарин нақби ҷаҳон маҳз дар кишвари Норвегия ҷойгир мебошад. ин нақб леардар буда тақрибан 24,5 километр дарозӣ дорад. таоми миллии кишвари Норвегия бакалай трес ном дорад, ки миёни сайёҳон хело маъруфу машҳур аст. ҳабсхонаҳо дар Норвегия бештар ба санаторияҳо монанданд. дар зиндонҳои ин кишвар қариб ҳама шароит барои маҳкумиҳо муҳайё аст. мақомоти Норвегия бар ин назаранд, ки ҷинояткорон, ҳатто онҳое ки ҷиноятҳои вазнин содир карданд, бояд на танҳо аз ҷомеа ҷудо шаванд, балки назнав тарбия гарданд, то пас аз тарки зиндон зиндагии нав оғоз кунанду аъзои муфиди ҷомеа гарданд. қариб 30% аҳолии шаҳри Ослои Норвегия аз мамлакатҳои дигар мебошанд. қисми зиёди онҳо асосан муҳоҷирон ва гурезаҳое ҳастанд, ки аз ховари миёна, Африқо, Покистон ва Ироқ омаданд. Норвегия аз рӯи истеъмоли қаҳва бар сари ҳар аҳолӣ дар ҷаҳон пайваста дар ҷои аввал қарор дорад. ин нӯшокии рӯҳбахш дар ин ҷо бениҳоят маъмул аст, гарчанде ки аз сабаби иқлими номуносиб дарахтони қаҳва албатта ин ҷо намерӯянд.
با شرافت طبیعت عجیبش نروژ در بین کارگردان‌هایی که در اینجا به نواربرداری فیلم‌ها مشغولند خیلی معمول گشته است. از جمله در این کشور بعضی صحنه‌های فیلم گری پاتر، میسیا بلاکباستری تاپ و بسیار صحنه‌های دیگر به نوار گرفته شدند. شرشره وینوسوفن که در نروژ در دریای وینو واقع است، بلندترین شرشره در اروپا و ششمین شرشره بلندترین در جهان است. بلندی عمومی این شرشره به 860 متر می رسد. نروژ از روی شماره مدال‌های طلا، نقره و برنجی که ورزشکارانش در بازی‌های زمستانه المپیک به دست آوردند، در جهان جای اول را اشغال می‌کند. نروژ از روی صادرات نفت در جهان در جای دهم و از روی صادرات گاز طبیعی پس از روسیه و کانادا جای سوم را اشغال می‌کند که زیاده از نصف درآمد این کشور به ساحه نفت و گاز راست می‌آید. با وجود رشد با سرعت تکنولوژی، کتاب‌های کاغذی در نروژ خیلی معمولند. طبق آمار نروژی‌ها هر سال تقریباً 70 یورو برای خریدن کتاب صرف می‌کنند. ضمناً این کشور در قطار 5 کشوری از همه کتابخانه جهان قرار دارد. نرخ مواد غذایی در نروژ آنقدر بلند است که بسیاری‌ها برای خریدن غذا به شوئدیا می‌روند. سه کشور نروژ را جنگل‌ها فرا گرفتند و آن را به یکی از سبزترین کشورهای اروپا تبدیل دادند. نروژ همچون یکی از بخطرترین کشورهای جهان شناخته شده است. سطح جنایتکاری حتی در شهرهای کلونی آن به مانند اسلو، برگن، ترونهایم و استاونگر خیلی پست است. بخش سیر در سیاره زمین. فورد یک نوع خلیج است که در بین کوه‌ها جایگیر بوده. در نتیجه آبشوی پیریخ‌ها به وجود آمده است و خاص کشورهای اسکاندیناویا می باشد. محض در کشور نروژ زیباترین فوردهای دنیا موجودند که یکی از آنها این گیرانگر فورد است. این فورد که در منطقه سونیومر ولایت میوره اوگامسدال جایگیر گشته است و با کوه‌های بلند، آب‌های کبود و شرشره‌های افسانه‌ای خود مشهور است. منظره‌های عجیب طبیعی و محیط آرامی آن باعث شدند که گیرانگر فورد سال 2005 به رویخط میراث جهانی یونسکو داخل کرده شود. گیرانگر 15 کیلومتر درازی دارد و شاخه استونیس فورد است. این مکان نه تنها جای تماشا بلکه مکان آموزش تاریخ و فرهنگ مردم نروژ می باشد که همه ساله دقت هزاران سیاحان و گردشگران را به خود جلب می کند. یکی از جاذبه های اساسی گیرانگر فورد شرشره های مشهور آن می باشند. شرشره هفت خواهران و شرشره خواستگار مشهورترین شرشره های این خلیج هستند. شرشره هفت خواهران از 7 دریای علاهیده عبارت بوده، بلندی تقریباً 250 متر را تشکیل می دهد. اما زیبایی گیرانگر فورد نه تنها در آب و کوههای آن است. در کنار این خلیج روستاهای قدیمی سکاکفلو، کنیسفلو و بلومبرگ جایگیرند که تاریخ قدیمی مردمان این منطقه کوهی را بازگو می کنند. گرچند که بعضی از این خواجگی‌ها پرتافته شدند، اما تا حال همچون میراث فرهنگی نگاه داشته می شوند که سیاحان می توانند از آنها بازدید کنند. شنوندگان گرامی، برنامه سیر عالم بود. پیشنهاد یکایک شما از موج رادیوی تاجیکستان. با شما بودم من محرر و راوی مهرانه رزاقزاده، کارگردان الهام کنجاєв. با تمنای سعادت زندگی و کامیابی و بردباری در کار و پیکارتان خیر.